बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत यह है कि अमरीकी मोहरा होने के बावजूद सऊदी शहजादों को कोई राह नहीं सूझ रही। दाखिली तौर पर शदीद बहरान का शिकार हैं, हुकूमतें लड़खड़ा रही हैं। तेल की दौलत के बावजूद मुआशी सूरत हाल और महल्लात ज़मीं बोस होते नज़र आ रहे हैं। सी पैक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान चीन, रूस, ईरान और तुर्की के नए वजूद में आने वाले ब्लाक से खौफ ज़दा हैं। इसराइली गासब रियासत को बचाने में नाकाम रहे हैं। ऐशो इशरत की ज़िंदगी खो जाने का डर है। गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं। पाकिस्तानी हकाम का भारत के साथ बातचीत का बयान और दोस्त ममालिक के तावन का जिक्र सऊदी वज़ीर ख़ारजा के बयान के तनाज़र में भी देखा जा रहा है। ज़रूरी है कि हम इस सूरत हाल को वाज़े रखें और वाज़े पॉलिसी इख्तियार करें। बैसाखियों से जान छुड़ाने का वक्त है, वरना तरक्की का अमल शुरू नहीं हो सकेगा। आप देख रहे हैं गोल्डन न्यूज़ चैनल। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप बाकायदगी से देख सकें। पाकिस्तान समेत खित्ते का अमन 1980 ईस्वी से अफ़गानिस्तान में रूसी मुदाखलत और अमेरिका की मौजूदगी की वजह से तहोबाला है। हर 10 साल बाद अफ़गानिस्तान में अमन के नाम पर अमेरिकी इंतज़ामिया खित्ते के ममालिक और अफ़गान ग्रुपों को अलग अलग तोड़कर मुज़ाकरात के नाम पर उलझाती है, लेकिन सूरत हाल जूं की तूं रहती है। रूस के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान के दरीना दोस्त सऊदी अरब का किरदार बड़ा अहम रहा है, लेकिन इस वक्त राय आमा इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि सऊदी अरब फ़कत अमरीकी मफादात के लिए इस्तेमाल होने वाली शहनशाहियत है। इसी अमल के साए सऊदी हुकूमतें अपने दिन पूरे करती हैं। माजी के अमरीकी पिट्ठू सद्दाम और कज़ाफ़ी के अंजाम ने सऊदी हुक्मरानों को मज़ीद खौफनाक, मुस्तकिल और भयानक सूरत हाल के अंदेशों से दो चार कर दिया है। खित्ते का अहम मुल्क होने के नाते पाकिस्तान को जहां बहुत सारे फ़वाइद मिलते हैं, वहां ज़िम्मेदारियों को अंजाम देते देते कई ख़तरात और आफात का सामना भी करना पड़ता है। इलाकाई सूरत हाल में भारत की पाकिस्तान से मुखासमाना पॉलिसी रोशन और वाज़ेह है। ये आम मुखासमत और दुश्मनी नहीं, बल्कि भारत हमेशा पाकिस्तान के वजूद के दर पे रहा है। अमेरिका जैसे दोस्त नुमा दुश्मन ने पाकिस्तान को दो लख्त करवाने में भारत का साथ दिया। रूस के ख़िलाफ़ जंग में रूस की शिकस्त के लिए मुसलमान ताकतों को इस्तेमाल किया। अरबों ने अमेरिका का साथ दिया। पाकिस्तान बका की जंग लड़ते लड़ते अजीम कामयाबियों से हमकिनार हुआ। अमेरिकी पॉलिसी साज़ों ने साजिशों और रेशा दवानियों के ज़रिए पाकिस्तान को तफैली रियासत बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय जारहाना इक़दामात के सामने जब भी पाकिस्तान डटा, अरबों ने अमरीकी अशीरबाद से पाकिस्तान को आर्जी इमदाद और कर्ज़ों के नाम पे खुद कफ़ालत की मंजिल से दूर रखा। इसका पस मंज़र बस यही है कि जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ तो पाकिस्तानी क़यादत को लाशऊरी तौर पर यह कलक महसूस हुआ कि इस सारी गेम में अमेरिका का किरदार एक दुश्मन का था। उसके बाद पाकिस्तान आलम इस्लाम की क़यादत का मेज़बान बना और एक दूसरे को करीब करके मुसलमानों को अपनी ताकत और वसाइल पर भरोसे की राह दिखाई। इसके रद्द-ए-अमल में अमरीकी कार परदाजों की चाल कामयाब हुई और साथ ही अफ़गानिस्तान में रूसी मुदाखलत ने इलाकाई सियासत को मज़ीद पेचीदा बना दिया। ये सर्द जंग का ज़माना था। इसी दौरान पाकिस्तान पर आमरीत मसल्लत हो गई। इस तरह अमरीका को खित्ते में पंजे जमाने का मौका भी मिल गया। इसके बिल्कुल साथ साथ यानी इसी दौरान सऊदी अरब में शाह फैसल के कत्ल के बाद मुकम्मल तौर पर अमरीकी पिट्ठू शहजादे और शहनशाह मजबूत हुए। ऐन इसी दौरान इनकलाब इस्लामी ईरान की कामयाबी से अमरीकी ईवानों में ज़लज़ला बरपा हुआ। अमरीकी साये में हुक्मरानी करने वाले अरब पिट्ठुओं की नींदें उड़ गईं, लेकिन पाकिस्तान इस्लामी इनकलाब के बाद ईरान के ख़िलाफ़ किसी साजिश का हिस्सा नहीं बना। लेकिन अफ़गानिस्तान में रूसी मुदाखलत और पाकिस्तान की बका को लाहक ख़तरात की वजह से पाकिस्तान अमरीकी और अरबी ब्लाक से निकलने में कामयाब नहीं हो सका। इससे यह भी वाज़ेह होता है कि इनकलाब इस्लामी ईरान और इस दौरान पाकिस्तान एक ही तरह के चैलेंजेस, रुकावटों और ख़तरात से नबरद आज़मा रहे।
بدقسمتی سے ہم دو ہمسایہ اقوام کے درمیان اسلامی رشتوں کے باوجود غلط فہمیاں موجود رہیں۔ اصل شکوہ عرب دوستوں سے ہے، لیکن پاکستان کی عرب ممالک کے حوالے سے بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ استعماری چنگل سے مسلمان ممالک اور زمینوں کی آزادی اور اپنی ہی منتخب عوامی حکومتیں نہ صرف مسلمان ممالک بلکہ پورے عالم اسلام کے وقار، استحکام اور ترقی و خوشحالی کے لیے واحد حل ہیں۔ دہائیاں گزرنے کے بعد موجودہ تناظر میں دیکھا جائے تو صورتحال کئی مراحل اور حوادث کے بعد بالکل نیا رخ اختیار کر چکی ہے۔ پاکستان، ایران، چین، روس اور ترکی ایک الگ بلاک کے طور پر جڑ چکے ہیں۔ امریکہ کو بالآخر پسپائی کا سامنا ہے۔ چین کی ابھرتی ہوئی طاقت، ون بیلٹ ون روڈ منصوبوں اور سی پیک نے پاکستان کی پوزیشن کو مکمل طور پر واضح کر دیا ہے۔ اب امریکہ افغانستان میں بیٹھ کر عالمی اتحادیوں کی تائید کے باوجود بھی روس اور چین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بلکہ ایسے طریقے سوچنے پر مجبور ہے کہ یہاں سے نکل نہ سکے۔ افغانستان میں امن عمل جاری ہے۔ چین کے تعاون سے پاکستان کی مشکلات میں کمی واقع ہو رہی ہے، لیکن امریکہ پاکستان جیسے اتحادی سے محروم ہو چکا ہے۔ چین کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے۔ اب امریکی خفت مٹانے کے لیے خطے کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے بھارت کو استعمال کر رہے ہیں۔ دوسری جانب چین نے امریکہ کی چھتری تلے اپنی حکومتیں چلانے والے عرب ممالک کے متعلق اپنی پوزیشن بالکل واضح رکھی ہوئی ہے۔ اسی لیے سعودی عرب کی بجائے ایران کو سی پیک منصوبوں میں حصہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکہ کے حواری عرب ممالک اور پاکستان کے ازلی دشمن بھارت تلملا رہے ہیں۔ انقلاب اسلامی ایران کی طرح پاکستان بھی عالمی استعمار امریکہ کی وجہ سے جن مسائل، مصائب، پابندیوں اور سازشوں کا شکار تھا، ان کا مقابلہ کر کے آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن عرب ممالک کا کردار اب بھی امریکی پالیسیوں کے عین مطابق ہے۔ اب پاک بھارت کشیدگی کو کم کروانے کے نام پر اسرائیل نواز سعودی وزیر خارجہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے درینہ تعلقات کی بنیاد پر پاکستان کے لیے مثبت کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ پاکستان کے خلاف تازہ ترین پابندیوں اور FATF کے چنگل میں پاکستان کو پھنسوانے کے لیے سعودی وزارت خارجہ بھارت کے ساتھ کھڑی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکی مہرہ ہونے کے باوجود سعودی شہزادوں کو کوئی راہ نہیں سوج رہی۔ داخلی طور پر شدید بحران کا شکار ہیں، حکومتیں لڑکھڑا رہی ہیں۔ تیل کی دولت کے باوجود معاشی محلات زمین بوس ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ سی پیک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان، چین، روس، ایران اور ترکی کے نئے وجود میں آنے والے بلاک سے خوف زدہ ہیں۔ اسرائیلی غاصب ریاست کو بچانے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ عیش و عشرت کی زندگی کھو جانے کا ڈر بھی ہے۔ غلطیوں پہ غلطیاں کرتے جا رہے ہیں۔ پاکستانی حکام کا بھارت کے ساتھ بات چیت کا بیان اور دوست ممالک کے تعاون کا ذکر سعودی وزیر خارجہ کے بیان کے تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اس صورتحال کو واضح رکھیں اور واضح پالیسی اختیار کریں۔ بیساکھیوں سے جان چھڑانے کا وقت ہے، ورنہ ترقی کا عمل شروع نہیں ہو سکے گا۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔